Voilà. Chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir ce point de presse après cette rencontre entre la délégation russe et la délégation suisse. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse et tout spécialement souhaiter la bienvenue à mon collègue, M. Lavrov, Sergueï Lavrov, ici à Neuchâtel, au Palais du Pérou, qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle, et c'était en fait un demi-siècle avant le début des relations entre la Suisse et la Russie, puisque le début des relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie, ça fera 200 ans exactement l'année prochaine. Уважаемые коллеги, разрешите открыть нашу пресс-конференцию по случаю приема министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова здесь, в нашем городе, в Neuchâtel. Наша пресс-конференция открывается в историческом здании, которое было построено в середине XVIII века, именно в то же самое, примерно в то же самое время, когда открылись дипломатические взаимоотношения между Швейцарией и Россией. Было положено начало, следовательно, отмечать это событие мы будем скоро 200-летие начала дипломатических отношений. Les relations sont donc relativement longues déjà, mais elles sont surtout bonnes et j'ajouterais elles sont exemplaires. Exemplaires parce que nous avons des relations très intenses, très larges. Il y a par exemple cette année 18 consultations thématiques entre les deux ministères des Affaires étrangères. Et par exemple aussi, j'ai déjà eu personnellement 4 contacts directs avec le gouvernement russe dans cette dernière année. Donc ça fait vraiment des relations très intenses et c'est important pour nous de les maintenir. J'ajouterais que nous avons un moment important actuellement avec la présidence du G20 pour la Russie, l'année prochaine la présidence de la Suisse pour l'OSCE, et puis également ces 200 ans. Et puis on citera également le fait qu'il y a les Jeux Olympiques à Sochi en 2014. Ce sont des occasions particulières de resserrer encore les relations. Наши взаимоотношения очень насыщенные, очень богатые. Нужно отметить, что в этом году мы намерены провести 18 консультаций на уровне правительства. Уже состоялось 4 таких консультации. Кроме этого, можно было бы сказать, что Россия в настоящее время является председателем группы 20 стран. В 2014 году Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ. Наши взаимоотношения. Помимо этого следует упомянуть Олимпиаду зимнюю в Сочи. Так что нашим взаимоотношениям предстоит развиваться, углубляться и расширяться. Nous avons eu des discussions sur les thèmes bilatéraux et sur les thèmes multilatéraux. Il y a beaucoup de points, je me concentre sur quelques-uns d'entre eux. Dans la relation directe avec la Russie, tout d'abord le G20, nous avons beaucoup apprécié l'intégration de notre pays dans le dialogue financier. Nous soutenons la priorité à la consolidation du système financier international, de la gouvernance globale et de la croissance, donc les priorités également de la Russie pour le G20. Et nous estimons que c'est dans l'intérêt non seulement de la Suisse, mais dans l'intérêt international que la Suisse puisse apporter sa contribution au G20 dans le dialogue financier, comme elle l'apporte également au FMI, à l'OCDE ou au Financial Stability Board. Надо сказать, что взаимоотношения наши, состоялись наши переговоры, в рамках которых мы упомянули как вопросы двухстороннего сотрудничества, так и многостороннего сотрудничества. Россия в этом году является председателем группы стран 20. Мы говорили также о продолжении прямых и многосторонних контактов. Россия в таких вопросах, как диалога в области финансов, в области дальнейшего сотрудничества по различным направлениям, в том числе по укреплению сотрудничества в ФМИ и с другими международными организациями.
Dans les relations économiques, j'aimerais mettre en évidence en particulier l'aspect stratégique essentiel que nous accordons à l'avancement des travaux sur l'accord de libre-échange entre l'AELE et l'Union douanière Russie, Biélorussie, Kazakhstan. Et nous souhaitons arriver à la fin de ces travaux, à la signature de l'accord, à mi-2014. Также мы продолжаем диалог о дальнейшем укреплении и развитии экономических связей и намерены подписать в 2014 году соглашение об развитии экономики, в частности, и между странами Ассоциации свободной торговли, в которую входит Швейцария, а также таможенным союзом Россия, Белоруссия и Казахстан. Concernant le multilatéral, nous avons consacré une grande partie de la séance à la question de la préparation de la présidence suisse pour l'OSCE. Durant cette présidence, nous allons mettre en évidence la volonté de stabiliser, d'apporter une stabilité supplémentaire à toutes les régions d'Europe et aussi proches de l'Europe. Bien sûr que ces priorités sont en train d'être préparées et c'est aussi dans ce sens-là que ces discussions maintenant sont très importantes et que la collaboration doit être très étroite avec la Russie dans ce cadre. Швейцария готовится председательствовать в странах ОБСЕ, и в этих рамках мы также намерены углублять и расширять свое сотрудничество в области безопасности, взаимоотношениям с различными другими странами и точками мира, и Россия должна найти свое полноправное место в рамках этого диалога. Dans le cadre de la présidence OSCE, nous travaillons étroitement avec le président suivant, c'est-à-dire la Serbie, pour 2015. Et nous allons joindre les efforts et notamment nous envisageons donc de nommer des représentants spéciaux qui seront pour les 2 années et pas seulement pour 1 année. Il y aura en particulier un représentant suisse pour la région des Balkans de l'Ouest et également un représentant suisse pour la question du Caucase du Sud. В рамках ОБСЕ мы будем сотрудничать также с следующим председателем этой организации, значит, которым будет Сербия, и будем назначать специальных представителей для работы в таких регионах, как Южные Балканы, и также швейцарских представителей для работы на юге Кавказа, в Южном Кавказе. Enfin, nous avons abordé la question de la Syrie, en particulier l'importance de trouver une solution politique inclusive et d'augmenter, d'intensifier les différents efforts dans le domaine humanitaire. Et nous avons terminé par l'importance de la Genève internationale ou de la Suisse internationale par Genève, en enregistrant avec beaucoup de plaisir le soutien de la Russie aux différents projets que nous avons en la matière. Мы говорили также о ситуации в Сирии, о том, что необходимо развивать такие инклюзивные, комплексный подход для решения проблем, в частности, гуманитарного характера. Говорили также о том, что Женева должна сохранять свое место в качестве международного центра. Sergei, plaisir de te passer la parole. Уважаемые дамы и господа, я очень доволен нашими переговорами. Мой коллега Дидье Бургхальтер подробно о них рассказал. Mesdames, Messieurs, je dois dire que je suis très content des discussions que nous venons d'avoir eues et donc mon collègue Didier Burkhalter en a parlé en détail. У нас интенсивное и весьма многоплановое партнерство, регулярные контакты на высшем и высоком политическом уровне, разветвленные связи между отраслевыми министерствами, сотрудничество Министерства иностранных дел, контакты между швейцарскими кантонами и российскими регионами, между парламентами. Все это создает очень богатую, насыщенную ткань взаимодействия. Donc nous avons un partenariat vraiment très intense, très riche du contenu. Nous avons beaucoup de rencontres de haut niveau, beaucoup de rencontres au sommet.
Et nous avons des contacts entre les différents ministères, y compris les ministères des Affaires étrangères, bien sûr. Nous avons des relations entre les cantons suisses et les régions russes, donc entre les parlements aussi. Et tout cela crée un tissu vraiment très riche de nos relations. В торгово-экономической, инвестиционной сфере у нас очень хорошие результаты, еще более хорошие перспективы. Думаю, что углубление экономических обменов будет способствовать участию России во Всемирной торговой организации, и мы в процессе вступления неизменно получали эффективную поддержку наших швейцарских коллег. Расширению сотрудничества в экономической сфере и в торговле, конечно же, поможет и взаимодействие, которое сейчас развивается между Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана и Европейской ассоциацией свободной торговли по возможности заключения соглашения о зоне свободной торговли. Donc, notre coopération commerciale et économique est vraiment très prometteuse. Il y a de bonnes perspectives et cet approfondissement des échanges, il doit aussi à l'adhésion de la Russie à l'OMC et nous avons constamment bénéficié du soutien efficace de la Suisse dans ce processus. Nous avons aussi élargi nos contacts économiques dans le cadre des discussions qui sont en cours entre l'Union douanière de la Russie, Biélorussie et Kazakhstan et l'Association européenne de libre-échange en vue de conclusion éventuelle d'un accord de libre-échange. В связи с предстоящим председательством Швейцарии в ОБСЕ в следующем году мы обсудили приоритеты швейцарского председательства, обсудили и те инициативы, которые Россия продвигает в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились продолжать тесное взаимодействие, согласовывать наши шаги по продвижению процесса Хельсинки плюс 40 и на уровне министров, и на уровне наших заместителей и экспертов. En ce qui concerne la présidence prochaine de la Suisse à l'OSCE, nous avons discuté les priorités suisses. Nous avons aussi abordé les initiatives qu'avance la Russie. Et nous nous sommes mis d'accord de poursuivre nos contacts étroits en vue de faire progresser le processus Helsinki plus 40. Tant au niveau des ministres des Affaires étrangères qu'au niveau des ministres adjoints et au niveau des experts. Мы выразили благодарность нашим швейцарским коллегам за эффективное и очень-очень добросовестное выполнение функций по представительству интересов России в Грузии и интересов Грузии в Москве, а также за предоставление Женевской площадки для проведения дискуссий по вопросам стабильности и безопасности на Южном Кавказе, так называемых женевских дискуссий. И в целом Женева, безусловно, как переговорная площадка, выгодно отличается от многих других точек на земном шаре. Какая-то здесь особая атмосфера, которая позволяет легче договариваться. Nous avons exprimé notre reconnaissance à nos collègues suisses pour une représentation très efficace de nos intérêts en Géorgie et des intérêts géorgiens en Russie. Et nous les avons aussi remerciés pour la mise en disponibilité de la plateforme de Genève pour les discussions sur la sécurité au Caucase du Sud. Ce sont des discussions de Genève que vous connaissez. Et je dois dire que Genève, c'est vraiment une plateforme particulière pour les négociations. Il y a une atmosphère particulière et on se met d'accord plus facilement. Я вчера в Женеве вечером встречался с руководителями международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в Женеве, и мы подробно говорили о той большой, но порой незаметной работе, которую проводят эти организации в самых разных сферах. Hier soir, j'ai rencontré les chefs des organisations internationales qui ont le siège à Genève et on a parlé en détail de ce grand travail qu'ils mènent, qui est parfois pas très visible, mais qui avance bien nos intérêts et ces discussions. Об этом мало сообщают средства массовой информации, потому что это вроде такая рутинная вещь, но через организации, которые расположены в Женеве, решаются многие повседневные вопросы, волнующие граждан стран в любой точке мира. Это и здравоохранение, и трудовые нормы, защита интеллектуальной собственности, гуманитарные вопросы, права человека и многое другое.
Les mass médias n'en parlent pas souvent, mais ces organisations font un grand travail qui concerne les besoins quotidiens de tous citoyens de chaque pays. Cela concerne la santé, les normes du travail, la propriété intellectuelle et bien d'autres questions. Права человека. Les droits de l'homme, bien sûr. Вот. Ну и, конечно, не случайно, по-моему, что единственной надеждой на преодоление сирийского кризиса является именно Женевское коммюнике, которое было в этом городе согласовано и подписано в результате затяжных переговоров 30 июня прошлого года. Et ce n'est pas un hasard que le communiqué de Genève reste une seul espoir de règlement de la crise en Syrie. Et ce communiqué a été concerté et signé à Genève le 30 juin dernier, après de longues discussions. Мы сейчас видим попытки сорвать любые шансы на мирное урегулирование, попытки навязать международным организациям решения, которые противоправны и которые преследуют цель делегитимизировать сирийское руководство, сирийский режим. Это ни к чему хорошему не приведет. Это только льет мельницу на войну, которая будет продолжаться бесконечно. Льет воду на мельницу войны, прошу прощения. Donc, nous voyons maintenant qu'il y a plusieurs tentatives de discréditer les chances et les espoirs pour le règlement de cette crise. Et on voit aussi les tentatives d'imposer aux organisations internationales des solutions illégitimes qui visent à délégitimiser le régime syrien, les dirigeants actuels. Je dois dire que ça ne va mener à rien et cela ne fait qu'attiser la guerre. И эти попытки, эта линия контрпродуктивная направлена на то, чтобы вольно ли, невольно ли к власти в Сирии привести радикалов и покончить с многоконфессиональным, многоэтническим характером сирийского государства. Et ces tentatives contre-productives visent à mener au pouvoir en Syrie les radicaux et donc mettre fin au caractère multiethnique et multiconfessionnel de l'État syrien. Мы ценим наше взаимодействие по международным делам. С момента, когда Швейцария возглавит ОБСЕ, это взаимодействие станет еще более активным. Мы к этому готовы и рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Nous apprécions beaucoup notre coopération dans le domaine international et dès que la Suisse prenne la présidence de l'OSCE, cette coopération va devenir encore plus intense. Nous l'apprécions beaucoup et nous sommes prêts à la poursuivre. Мы также договорились, что наши представители в самое ближайшее время согласуют план мероприятий культурных, политических, исторических, посвященных 200-летию дипломатическим отношениям между Россией и Швейцарией, который будет исполняться в мае следующего года. Nous nous sommes également mis d'accord que nos représentants vont bientôt concerter le plan d'événements, de manifestations culturelles, politiques, historiques consacrées à la bicentenaire de nos relations diplomatiques que nous allons célébrer au mois de mai prochain, au mois de mai 2014. Спасибо. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre de la Fédération de Russie. The media has now the possibility to address questions to the Minister. The first question will be addressed by Mrs. Cristina Luna Rodriguez from the press agency RIA Novosti. Please. Сергей Викторович, мой вопрос связан с списком Магнитского. Сегодня стало известно, что около 10 вечера по Москве будет обнародован список Магнитского. Как скоро Москва ответит публикацией своего списка? Можно ли это ожидать в ближайшие сутки? Спасибо. Alors, ma question est adressée à M. Lavrov. Monsieur le ministre, ça concerne la liste Magnitsky. On a les informations que ce soir, vers à peu près 10 heures de soir, heure de Moscou, la liste Magnitsky va être rendue publique. Est-ce que Moscou va répondre par la publication d'une liste aussi? Est-ce que ça va être fait dans les prochaines 24 heures?
Ну, я бы не стал забегать вперед, потому что я такой информации пока еще не имею. Но в любом случае, если список будет опубликован, мы отреагируем, американские партнеры это знают. Ну и при всех обстоятельствах, наверное, время выбрано не вполне удачно, учитывая, что в понедельник в Москву приезжает помощник президента США по национальной безопасности господин Донилон для передачи послания президента Обамы с развернутым видением, как нас предупреждали, перспектив российско-американского сотрудничества. Bon, je ne vais pas anticiper les choses, je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais de toute façon, bien sûr, Moscou va réagir et nos partenaires américains le savent bien. Et compte tenu de toutes les circonstances, je crois qu'ils n'ont pas bien choisi le moment puisque lundi, le conseiller de sécurité nationale du président américain, M. Donilon, vient à Moscou pour remettre le message du président Obama avec sa vision des perspectives élargies de notre coopération. The second question will be addressed by David Berger, Swiss Television. Monsieur le ministre Lavrov, vous avez évoqué la Syrie, vous l'avez dit. Monsieur Burkhalter évoque le fait que vous vouliez intensifier l'aide humanitaire. Vous en avez discuté au G8 aussi cette semaine. Mais la Suisse mène en ce moment une action contre l'impunité pour que tous les crimes, finalement, soient traduits devant une cour pénale. Est-ce que vous êtes prêt à les suivre ou est-ce que, comme vous venez de le dire, ce genre d'action contribue à délégitimer aussi les dirigeants actuels? Многоуважаемый министр, значит, Россия сейчас является председателем, простите, значит, на этой неделе говорилось о том, что нужно бороться с безнаказанностью, значит, того, что происходит в Сирии. Была информация также, что и, значит, будет возбуждено дело в международном суде. Скажите, пожалуйста, как вы реагируете на эти вопросы и, значит, не считаете ли вы, что режим сирийский будет таким образом делегитимизирован? Мы считаем, что не должно быть безнаказанности никаким преступлением, кто бы их ни совершал, если это предусмотрено международным правом, в частности, международным гуманитарным правом. Nous croyons qu'il n'y a pas de place pour l'immunité en ce qui concerne les crimes de guerre, qui que soit leur auteur, si c'est prévu par le droit international. И, безусловно, это очень важный аспект, который необходимо обязательно держать в комплексе мер, которые потребуются для уже окончательного урегулирования и примирения национального в Сирии. На данном этапе, я убежден, главнейшим приоритетом является прекращение насилия и начало переговоров. И важно, чтобы призывы к недопущению безнаказанности, которые абсолютно верны сами по себе, не использовались некоторыми недобросовестными участниками этих процессов для того, чтобы затягивать переговоры, а то и вообще поставить на них крест. Потому что ценой таких задержек будет все больше и большее количество сирийских жизней. Sans aucun doute, cet aspect doit être pris en compte dans ce processus complexe, dans la recherche du règlement final et dans la future réconciliation nationale en Syrie. Mais à cette étape, je crois que la première priorité, c'est de faire cesser la violence le plus rapide possible pour éviter les morts parmi la population civile et ces appels à ne pas admettre l'impunité qui sont tout à fait corrects, mais je vois que certains gens essayent de les employer afin de faire traîner des discussions et même mettre un croix sur le processus de négociation, ce qui ne mènera qu'encore plus de morts parmi la population. J'aimerais ajouter à cette question qu'il n'y a pas de paix durable sans justice
et que ce qui a été évoqué, qui pouvait amener à des actions de délégitimation, c'est tout ce qui n'est pas inclusif. Dans le cadre de l'action qui est menée sur la lutte contre l'impunité, depuis le début et au nom de l'ensemble des pays qui soutiennent cette action, nous avons toujours dit très clairement qu'il s'agissait de l'ensemble du cas syrien, de l'ensemble des crimes qui concerneraient des crimes contre l'humanité ou des génocides. Et il ne s'agit pas de viser une partie en particulier, mais de viser la lutte contre l'impunité pour l'ensemble du cas syrien. Мы считаем, что нельзя согласиться с отсутствием правосудия, справедливости и правосудия. И Швейцария считает, что нельзя рассматривать какую-то одну сторону, а что надо рассматривать весь этот вопрос о безнаказанности в комплексе, значит, со всеобъемлющим подходом. Thank you. Mr. Yuri Paniev from the newspaper Независимая газета will address now his question. Merci. Thank you. У меня, в принципе, вопрос к обоим министрам. Недавно в некоторых средствах массовой информации на Западе прошла информация о том, что Швейцария готова взять на себя роль посредника для урегулирования корейского кризиса. Соответствует ли это действительности и как бы Россия отнеслась бы, если бы Швейцария заявила об этом? Спасибо. Ma question s'adresse à deux ministres. Récemment, dans certains SMI occidentaux, il y avait des informations que la Suisse pourrait prendre le rôle de médiateur dans le règlement du crise coréen. Est-ce que c'est vrai et quelle serait la réaction de la Russie en ce cas? Давайте сначала узнаем, правда ли это. Может, мне отвечать не придется. On va peut-être d'abord apprendre si c'est vrai. La Suisse a toujours dit qu'elle était à disposition dans un cas comme cela pour en effet accorder toute son attention à une médiation, pour accueillir, si c'est souhaité par l'ensemble des parties, quelque chose en Suisse. Mais il va de soi qu'une telle opération ne peut être faite qu'avec l'accord de toutes les parties et sur leur demande, et ce n'est pas le cas pour le moment. Швейцария всегда говорила о том, что она может и желает быть посредником, вот, что она готова пригласить все стороны в Швейцарию к нам для обсуждения и переговоров, но для этого необходимо, чтобы все участники дали бы свое согласие и были бы согласными с этим, но это пока что не тот случай. Как я понял из ответа, Швейцария готова предоставить свою гостеприимную землю для проведения шестисторонних переговоров в надежде, что они возобновятся. Мы бы против этого не возражали. Autant que je comprenne, la Suisse est prête d'offrir toute son hospitalité pour accueillir les négociations tripartites si on peut les rétablir. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais la Russie y serait bien sûr favorable. The last questions will be addressed by Yves Pétignat from the Swiss newspaper Le Temps. Oui, une question qui s'adresse aux deux ministres. Dans quelle mesure la crise financière internationale, et notamment la crise de Chypre, va accélérer la collaboration entre la Suisse et la Russie pour la création de ce que le gouvernement russe souhaitait, c'est-à-dire une place financière internationale à Moscou? Est-ce que sur la réglementation financière, il y a des accords possibles? Et une question supplémentaire à M. Burkhalter. Vous avez rencontré déjà 4 fois M. Lavrov, ou la 3e fois, et je crois que vous l'avez rencontré plus souvent que Mme Ashton. Est-ce que cela veut dire que désormais Moscou a plus d'importance pour la Suisse que Bruxelles? Вопрос касается международного экономически финансового кризиса, который разразился, и, значит, также связан с событиями, которые произошли на Кипре. Не приведет ли это к тому, значит, что место такого финансового центра может занять Москва? Каким образом будет продолжаться сотрудничество в смысле регламента в области финансов? Мы
поняли, что вы, господин Буркхальтер, встречались уже 3 раза с господином министром Лавровым. Это больше, чем ваш предшественник. Значит, что вы могли бы сказать по этому поводу? Je propose que Sergueï réponde à toutes les questions sauf la dernière. Мы, естественно, имеем планы, как вы знаете, по созданию в Москве Международного финансового центра, и эти планы никак не связаны с тем, что происходит сейчас на Кипре или в какой-то другой стране еврозоны. Им уже несколько лет, и они в тесных контактах с нашими международными партнерами воплощаются в жизнь. Bien sûr, comme vous le savez tous, nous avons des projets de création à Moscou d'une place financière internationale. Et ces projets ne sont pas du tout liés avec la crise financière, ce qui se passe au Chypre ou bien dans d'autres pays européens. Ces projets ont déjà quelques années et nous poursuivons des contacts étroits avec nos partenaires européens afin de les mettre en œuvre. Что касается кризиса в еврозоне и в целом в европейской и в глобальной экономике, мы считаем принципиально важным в рамках тех усилий, которые предпринимаются, обеспечить активное участие всех крупнейших мировых финансовых центров, включая, конечно же, и Швейцарию. En ce qui concerne la crise de la zone euro et plus globalement la crise économique européenne, pour nous, il est très important d'assurer, dans le cadre des efforts qui sont entrepris, d'assurer la participation à ces efforts de tous les centres financiers internationaux, y compris de la Suisse. И Швейцария была представлена своим министром финансов на состоявшейся в феврале этого года в Москве встрече министров финансов «Двадцатки», которая была весьма и весьма полезной. Et la Suisse a été représentée par son ministre de Finances lors de la réunion des ministres de Finances du G20 qui a eu lieu au mois de février dernier à Moscou et qui a été très utile. Так что наше экономическое, инвестиционное сотрудничество носит не конъюнктурный характер, кризис, не кризис. Нам есть что друг другу предложить, и мы будем продолжать сотрудничать. Et donc notre coopération dans le domaine économique et celui des investissements ne dépend pas de la conjoncture économique, crise ou pas crise. Nous avons des choses à nous proposer et donc on va poursuivre cette coopération. Merci. Concernant la crise chypriote et la crise financière en matière générale, j'aimerais dire ici que ça montre à quel point c'est l'occasion de souligner l'importance de la coordination internationale, des conditions de stabilité internationale, et puis également du fait de soutenir des standards internationaux. Vous savez que la Suisse s'engage en la matière dans plusieurs instances. On a parlé du G20 et c'est l'occasion cette année. Nous souhaiterions pouvoir poursuivre l'expérience sur une longue durée. Il y a aussi l'OCDE et là nous saluerions l'adhésion de la Russie à l'OCDE le moment venu. Mais dans ce cas de l'OCDE, il est important que la Suisse puisse également proposer l'avancement des standards internationaux, travaillant dans l'ensemble des forums qui permettent de le faire, et nous sommes convaincus que c'est au niveau mondial que nous devons trouver des standards internationaux et des éléments permettant une augmentation de la stabilité. Concernant votre dernière question, Monsieur Petigna, en effet, j'ai rencontré à plusieurs reprises les représentants russes, et c'est toujours avec plaisir. Je constate qu'en effet, on trouve rapidement des solutions avec la Russie. C'est certainement le résultat d'une culture de contact intensif. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est des années de travail et puis cette année encore des intensifications, l'année prochaine vraisemblablement aussi. C'est en parlant de l'ensemble des thèmes, même ceux qui sont peut-être pas d'emblée des thèmes qui nous rapprochent ou sur lesquels nous sommes d'accord, mais c'est en parlant ainsi qu'on obtient véritablement une qualité de relation comme celle-là. Et pour ce qui est de l'Union européenne, eh bien, je constate que nous sommes en train d'obtenir la même qualité d'intensité de relation, même si là, les solutions mettent plus de temps à être trouvées.
Если говорить о международном кризисе, то он еще раз подтвердил, что необходимо для его решения глобальные подходы и глобальное сотрудничество. Швейцария будет и далее продолжать в этом направлении сотрудничество с Россией в рамках группы Большой Двадцатки. Швейцария поддерживает вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Когда она вступит, сотрудничество будет продолжаться. Если говорить о взаимоотношениях с Евросоюзом, то тут имеются более сложные вопросы, которые требуют более длительного решения. Наши взаимоотношения с Россией развиваются, и это не случайно. Они являются результатом долголетних усилий. С Россией можно работать эффективно, мы и намерены это будем делать впредь, хотя не по всем вопросам мы можем достичь согласия. Messieurs les ministres, Спасибо. messieurs les représentants de la presse, je vous remercie. Merci.